अयोध्यार राजकुमार कुशलभ काहींकी वाल्मीकि आश्रमर ऋषि कुमार। अयोध्यार राजराणी सीता ठाकुराणी काहींकी आश्रमर तपस्विनी। श्री गुरु शिक्षा चैनल को आपण मानकु स्वागत। अयोध्यार राजभोग राजमहल अयोध्यार राजा रामचंद्र को पछरे पकाई विदेहर राजकन्या वैदेही वाल्मीकि आश्रमर श्यामल तरुतृण को आपणई नेइथिले। बाबा जनक को पत्र लिखि जणाइथिले, मोर निर्वासन पाई रामचंद्र दायी नहंती। मु निज इच्छारे वनगमन करने को निष्पत्ति नेइछि। सीतांकर पत्र पाई राजा जनक श्री रामचंद्र को भेटिबा पाई अयोध्या पहुंचिले। हठात जनक आगमनर वार्ता पाई श्री राम लक्ष्मण अपराधीर मन नहीं शशुर को ससम्माने पाछोटी नेले। श्री रामचंद्र निजर अपराध स्वीकार करने पूर्व राजा जनक कहिले, माँ सीता वन को जीवा पूर्व मते चिठीटीए पठाई कहितिला, सीतार निर्वासन परे जदि रामचंद्र दुर्बल हुअंती तेबे तुमे अयोध्या को जाई तांको बुझाई देव। श्री रामचंद्र सीतांक चिठी पढ़ी शोक संतप्त अवस्था मिथिलापुर को गमन करथिले। मिथिलार दासी माने श्री रामचंद्र को मुह बुलाई वंदापना करथिले। दासी माने श्री रामचंद्र को कहिथिले, आमे मिथिलार कांथरे लिखिदेबु, हे मिथिलावासी केही अयोध्या नगरी रे झियो को विवाह देव नाही। सीतांक जीवन रे आसीथिबा वनवास पाई दायी किए? काहींकि सीता को रावण चोरी करी नेई अशोक वन रखिथिला? काहींकि अयोध्यार प्रजागण माँ सीता को अयोध्या सिंहासनर अंकलक्ष्मी भाव में ग्रहण करि नथिले? काहींकि माँ सीता अंतःसत्त अवस्था निर्वासित होई वाल्मीकि आश्रम रे आश्रय नैथिले? अयोध्यार प्रजागण धोबा धोबणी प्रभु रामचंद्र केही माँ जनक नंदिनी जानकी को केही निर्वासन दंड देई नथिले। यह थिला समय चक्रर गतिशील परिकल्पना। श्री रामचंद्र थिले स्वयं नारायण। अहंकारी रावणर विनाश पाई दशरथंक पुत्र रूपे मानव अवतार होई धरापृष्ठ रे अवतीर्ण होइथिले। रावणर सीता चोरी थिला वेदमती अभिशापर कल्पित परियोजना। नियतिर निर्देश रे वनवासर अवधि काल रे दिने रामचंद्र सीता को कहिथिले, सीते मानव अवतार सार्थकता पाई तुमको छायारूपी माया सीता होई रावण गृह रे बंदिनी हेबाकू पड़िबो। तेणु माँ लक्ष्मी रूपा सीता अग्निदेव तत्वावधान समय अतिबाहित करिवे। सीता चोरी पूर्वर माँ सीता अग्निदेव तत्वावधान थिले। सीतांकर अग्नि परीक्षा थिला अग्निदेव ठारू सीता को धरापृष्ठ को अवतरित करिवार एक रहस्यमय कहानी। जुग को जुग यही मते परमानंद तु जगते। तृतीया जुगर अवतारी पुरुष श्री रामचंद्र थिले स्वयं नारायण। भृगु ऋषि अभिशापर दावाग्नि रे जली जली रामचंद्र पत्नी विरह दुख को मुंडपाती सही नहीं थिले। तृतीया जुगरे यही अभिशापर कहानी थिला खूब रोमांचकर। देवासुर संग्राम समय असुर माने समुद्र रे आत्मगोपन करथिले। अगस्त्य ऋषि सात समुद्र जल को जलु करी देबारु असुर माने समुद्र रु पलायन करी भृगु ऋषि आश्रम को जाई भृगु पत्नी को आश्रय लोड़ीथिले। भृगु पत्नी स्वधर्म रक्षा करी शरणार्थी मान को आश्रय देइथिले। देवता माने भृगु ऋषि आश्रम रे पहुंची कहिले, असुर मान को सुरक्षा देवा ऋषि पत्नी का धर्म नुहे। भृगु ऋषि पत्नी कहिले, जे मोर शरण जाइछि तार सुरक्षा करिबा मोर कर्तव्य। सेमानकु मारिबा पूर्व तुमे प्रथमे मोर मुंड काटी भितर को जाइपार। भृगुपत्नींकर एपरि निष्पत्ति गोलोक बिहारी नारायण भृगुपत्नी मुंड काटिबा को बाध्य होइतिले। ध्यानमग्न भृगु ऋषि जानि पारिले विष्णुंक सुदर्शन चक्र तांको पत्नी मुंड काटी हत्या करिछि। दुख अवसादरे क्रोधान्वित होई से गोलोक बिहारी विष्णु को अभिशाप देइथिले, तुमे राम अवतार रे पत्नी विच्छेद दुख भोग करिबो। रामचंद्र रावण को मारी अयोध्या को फेरिले। 14 वर्षर प्रतीक्षित राज्याभिषेक महासमारोह रे पालन करागला। जनक नंदिनी सीता ठाकुराणी श्रीरामंकर वामांगी रूप रे राजसिंहासन रे स्थान पाइले। अभिशापर अग्निशिखा उभय राम सीता को दग्धीभूत कला। साधारण प्रजांक भितरे गुंजरण सृष्टि हेला। धोबा धोबणी कली लागिले, जदि सीता रावण गृह रे 14 मास रही असती नुहे तेबे धोबणी गोटे राति नदी आरपारे रही असती काहींकि हेबो? श्रीराम कानरे एक कथा पड़िला। साधारण प्रजांक मनरे उठिथिबा एई प्रश्नर उत्तर से कौन देबे?
ଆଖି ଲୁହ ଓଠେ ପିଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅନ୍ତର ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦିଲା। ସ୍ୱାମୀର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ପତ୍ନୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ରାମଙ୍କ ମନ ତଳର ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ବିଦେହର ରାଜକନ୍ୟା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜରାଣୀ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମନକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଦାସୀଙ୍କୁ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣରେ ପଠାଇଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧାରୀ ସନ୍ଦେହକୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ମା ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ଜନକ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରୁଥିଲା, ପଥ ପଚାରି ବାପଘର ଯିବୁ, ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମନେ ନ କରିବୁ। ମା ସୀତା ବିକଳ୍ପ ବାଛିନେଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ୟାମଳ ନୀଳ ନୀଳିମାର ତରୁତୃଣ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଘନ ବନାନୀର ଋଷି ଆଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି। ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ପ୍ରତିବ୍ରତା ସୀତା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଅମଳିନ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଶା ପୂରଣ କରି ଘନ ବନାନୀର ଆଶ୍ରୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କର ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତିରେ ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ସୀତା ଥିଲେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମା ଜାନକୀଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଘନ ବନାନୀର ତରୁତୃଣ ବେଷ୍ଟିତ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ରାଜରାଣୀରୁ ତପସ୍ୱିନୀ ମା ସୀତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଘନ ବନାନୀର କୋଳରେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜରାଣୀ ତପସ୍ୱିନୀ ହୋଇ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ମା ସୀତା 2 ଜଣ ଯମଜ ସନ୍ତାନ କୁଶଲବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ମୁନିମୁଖ ବେଦସ୍ୱନରେ ଝଙ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବନଭୂମିର ମହନୀୟ ଆକର୍ଷଣରେ କୁଶଲବ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ, ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ଅଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋହର ଲଗାଇ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଅଶ୍ୱ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହୋଇ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କୁଶଲବ ଅଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ମୋହର ପାଠ କରି ଅଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଧନ କରିଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଚତୁରଙ୍ଗୀ ସେନାଙ୍କ ସମେତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭରତ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସମ୍ମୋହନ ବାଣରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ଯୋଗଶକ୍ତି ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଶଲବ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ କୁଶଲବଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ନିରମରେ ସ୍ମିତ ହସି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଲେ, କୁଶଲବ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ରାଜା, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା। ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନେ ପୁତ୍ରତୁଲ୍ୟ। ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସମର, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମର ତୁଲ୍ୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ତାଙ୍କର ଅଶ୍ଵ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଦେଶରେ କୁଶଲବ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ଵଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ପୌରାଣିକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।